هيا نقرأ دوما 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 بالعلم نرقى هيا 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 نقرأ دوما 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 بالعلم نرقى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Hayya Naqra. Aujourd'hui, nous avons une séance d'évaluation et consolidation pour communiquer en français, 5e année primaire, page 169. نبداو بالgrammaire. Je m'évalue. J'entoure l'adjectif possessif ou l'adjectif démonstratif qui convient. يعني غادي ندورو على l'adjectif possessif. يعني l'adjectif possessif هما ضمائر الملكية اللي هما كمثال ما تا سا mon ton son mes tes si. أما les adjectifs démonstratifs يعني صفات الإشارة يعني كمثال ce cette avec une seule t, cette avec deux t يعني comme ça et comme ça et si au pluriel يعني هادو هما صفات الإشارة. إذا عندنا هنا pendant que يعني هنا عندنا mon et ma, père et moi étions sur هنا عندنا nous, notre petit bateau, nous avons vu une baleine. يعني كيف كتعرفوا أن les adjectifs démonstratifs et les adjectifs possessifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils complètent. يعني هاد les adjectifs possessifs et démonstratifs راه كتبع الاسم اللي كتكمل كتبعو في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث. إذا عندنا هنا pendant que هنا père. إذا père c'est un nom masculin. إذا غنديرو mon. إذا pendant que mon père et moi étions sur عندنا petit bateau. إذا petit bateau راه مفرد. إذا واش غنديرو ديال الجمع ولا ديال الإفراد؟ إذا غنديرو ديال الإفراد. إذا هي notre. Pendant que mon père et moi étions sur notre petit bateau, nous avons vu une baleine. هنا les adjectifs possessifs. إذا هنا غنشوفو les adjectifs démonstratifs. إذا cette baleine ou bien cette baleine. إذا هنا عندنا baleine féminin غنديرو cette baleine-ci avait un baleineau. cette غنديرو cette ou bien ce spectacle. إذا spectacle كنقولو un spectacle يعني masculin. إذا غنديرو ce spectacle nous a vraiment plu. Deuxième question, je complète avec l'adjectif possessif qui convient. يعني أكمل بضمائر الملكية التي تناسب. إذا عندنا nous devons protéger quoi؟ les plages لأن هنا pluriel les plages. إذا nous devons protéger nos plages. هنا عندنا camarades et moi. إذا غنديرو mes camarades et moi avons participé à la protection de l'environnement. Les enfants et leurs parents. لأن هنا عندنا pluriel leur avec s. إذن les enfants et leurs parents participent à une excursion dans une île. Je consolide mes acquis. Je complète avec l'adjectif possessif ou
ديمونستراتيف كي كونفيان. يعني هنا غنديرو يا إما ضمائر الملكية أو صفات الإشارة. إذا هنا عندنا وازو، وازو. إذا اش غنديرو؟ يعني كنشيرو لواحد الوازو، إذا غنديرو سات، سات. إذا هنايا بادي فويال كنديرو insulté. Cet oiseau est un manchot. هنا عندنا طاي فيمينان. إذا سا طاي لأن كنهضرو دابا على لوازو، يعني لا طاي دو سات oiseau. إذا سا طاي، sa taille est moins d'un mètre de haut. هنا poids. هاد poids s'écrit toujours au singulier et au pluriel avec s. يعني il est invariable، يعني ما كيتغيرش لينا هاد الكلمة، لأن كي المفرد كنكتبوها بإس وكذلك الجمع كنكتبوها بإس. إذا هنايا يعني راه مفرد، لأن كتعود لينا على لوازو واخا دايرين هاد إس. إذا غنديرو son poids. Son poids est en moyenne de 12 kg. هنا bec. Son bec. Bec masculin singulier. إذا غنديرو son bec mesure 12 à 15 cm de long. Et nageoire. هنا nageoire pluriel. Pluriel. إذا غنديرو six. Et six nageoires. Six nageoires mesure environ 34 cm. هنا عندنا corps. corps بحالها بحال poids. يعني واخا تهز لينا هاد اس يعني كتكون انفاريابل، يعني كتكون كي المفرد كي الجمع كتكون عندها هاد اس. اذا هنا son corps. Son corps est recouvert de plumes. هنا plume avec s يعني pluriel. إذا غنديرو six plumes. Six plumes. Six plumes sont gris. Ardoise sur le dos, blanche sur le ventre et la poitrine. نمشيو للconjugaison. Je m'évalue. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps demandé. يعني هاد لي فيرب اللي بين قوسين غنديروها في لي طون اللي عاطينا هنا، يعني الباسي ريسون. باسي ريسون. إذا هنا se lever، يعني هاد الفيرب pronominal لأنه عنده se. هنا عنده se. إذا هاد الفيرب pronominal. إذا عندنا هنا veut se lever. إذا في الباسي ريسون غنديرو veut venir de veut laver. De veut laver. Veut venir de vous laver. هنا عندنا elle prendre، يعني هنا pluriel prendre. إذا في الباسي ريسون غنديرو elle vient de prendre. Elle vient de prendre. إذا elle vient، هنا نديرو vient هنا deuxième ONT de prendre. Une photo à côté de la navette spatiale. Je consolide mes acquis. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps demandé. يعني غادي نصرف هاد الأفعال اللي بين قوسين في لو طون اللي عطينا. إذا عطينا باسي ريسون هنا فيتور بروش. إذا تي arrivé هنا au passé récent. Tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Yes, d'arriver. إذا se taire هنا ils vont se taire du sport au bord de la plage. Ils vont se taire. Ils vont se taire du sport au bord de la plage. Orthographe. Je m'évalue. J'ajoute les lettres muettes qui manquent dans les mots suivants. يعني غادي نكملو بهاد الحروف الصامتة
في هذه الكلمات. إذا عندنا لو برانتون. لو برانتون. إذا لو برانتون يعني خاصها بي اس. بي اس. ان نوم كيبدا ب اش مي. لونتون هنا عندنا جي نو سو برونونس با اي بي اس. لي فير درنا اش. لي فير. لو تون ام نو سو برونونس با. لو retard à la fin D. Beaucoup à la fin P qui ne prononce pas. Je complète avec l'heure et l'heure. L'heure هنايا singulier et l'heure pluriel. إذن سامي إنادا voyage chez هنا هاد الصيغة نحيدوها لأن ما كايناش. voyage chez هنا grand-mère. إذا grand-mère un nom féminin singulier. إذا غنديرو leur sans s. leur grand-mère. Le pilote s'adresse aux voyageurs et leur demande d'attacher non, ceinture pluriel. إذا غنديرو leur avec S, leur ceinture. Je consolide mes acquis, j'entoure les lettres minutes dans les mots suivants. يعني غادي ندور على الأحرف الصامتة في هاد الكلمات. إذا هنا عندنا لو باكيبو، عندنا تي اللي ما سمعناش، لا نوي. إذا لا نوي عندنا تي ايبلو. إذا هنا اش اي تي. لو ديبلومو. إذا عندنا هنا او اي تي. فران. إذا هنا ما سمعناش سي. هنا لو كوان يعني ما سمعناش جي. هنا ليميديتي. هنا اش ما سمعناش. لو بونور اش سمعناش. لو سيرو بي ما سمعناش. لو روبو يعني اس. لو شوا اكس يعني ما سمعناش. لو ري يعني زد ما سمعناش. لار هنا تي ما سمعناش. إذا هذوما لي ليتر ميوت. Je complète avec l'heure ou l'heure avec S. إذا سناء et Khalid parlent à camarade هنايا pluriel. إذا غنديرو l'heure avec S à leurs camarades et leur demande sans S et leur demande de les accompagner à la plage pour participer à son nettoyage. إذا هادشي اللي كاين في هاد الصفحة، إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.